सुन सुन साधु जन मधु कई करी मन बुझाई करी दिया मोर गुरु गुरु मोहर शिखेर ग्रामे संग गुरुटी मोहर अरे द्वितीय गुरु मोहर पिपिली बने घर और कृष्ण धरुआ बलिराम गुरुटी मोहर तृतीय गुरु मोहर मुरी बाहरे अरे राजा किशोर बलिन गुरुटी मोहर चतुर्थ गुरु मोहर लिपड़ ग्रामे घर और सुदर्शन भरी बली गुरु सुन पंचम गुरु सुन पंचम गुरु निजोटा जो निजोटा भी कहर पड़वा है केनु आइले नाचले देखले नागा नहीं कहले बोल नहीं कहबे हो नहीं हेडा ठीक कथा जे नागा नहीं कहबा पड़वा अरे गुरु परिचय गए खरा सुर परिचय मोर गुरु परिचय मोर चतुर्भुज बलि मोर मोर राजा बलि मोर नाम सुर बलि मोर हे मोर थाना टिटला गो खाना पिटला सुज्ञान हे बोल सीखे लगा मोर गाँ है सीके हाँ हाँ पंचायत है सगर घाट टिटलागढ़ बलांगीर मोर गुरुटा भी गला हाँ आर मोरटा भी गला खाली गुड्डा न रही गला तुमर परिचय गला हाँ हेटा तुमर आधार कार्ड सिना गला हाँ तुम जेन वेशभूषण पिंधिछ जेन रूप धारण करिछ जेन अभिनय करिछ इनटा टिके न कहबार पड़वा बेले जे वेशभूषण पिंधि करे आसी जे स्टेज के तुम आसीछ बेले इथिर परिचय दे हां हां बेले तमा कहबार पड़वा हे मुई तो रूप पुरु हाथ होली भली हे मुई तो रूप पुरु हाथ होली भली अरे मोर नाटा बोलो मारी सिर मोती चुल मर दिसे झल मल रे दिसे झल मल हे देखी कुपी मन नहीं बोल मुई तो तुम पुरो से हरि हरि
जगन्नाथ बलराम लक्ष्मी भी गहड़ी देले घर से जाकर गोटे नदी कूल घर बनैला 12 वर्ष पर्यटन बुलले और से लक्ष्मी पार्टी लक्ष्मी के धर कर से घरटा कहाँ लोग जानते बोला घर रत्न फटा जहाँ रखी दिले और खाली से लक्ष्मी के दौड़ गए बाकी से घर रत्न फटा कहीं आगे विभाग है घर संबंधी 50 टका प्रश्न करिछन आ प्रश्न भी करिछन हेले जानिते तो कहमा नहीं जाने काई कोइ आगे से समझ के होचन ज्येष्ठ लोग हमर बापा तुल्य लोग से आगे पर मार काय आशीर्वाद देन काकर आशीर्वाद हमर लागि थई आरु भगवान आशीर्वाद ताकर ऊपर थौरा देवार हरि वाला ताकर दुखले सुख काम करन देवार हरि वाला कृष्ण ताकर सर्व मंगलमय ग्रंथन देवार हरि वाला ताकर भरे धनय गोपलक्ष्मी ওই শূন্য গ্রন্থ এই বলা ঠিক আছে অর্জুন হেলে ওই গোপপুরের আসিছে ওই গোপপুরিয়া কি লাগে বুঝি পারছো ভেষ ভূষণ পিন্ধি করে আসিছ বলি কହୁছ ওই ভেষ ভূষণ পিন্ধি করে আসিছে ওই গোপপুরের আসিছে গোপপুর আর কাজ করছো কহ এর জায়গাটা তো চেন না বলছো চেন না জন্ম হলো তোমার মা বাবা দিয়েছিলে তোমার না কাজ পড়া ভুলে রে मथुरा जन्म हली हो मथुरा जन्म है बड़े बड़े जे तुम्हें गोबर बोल मधुर जन्म है तुम्हारा माँ बाप के थे तुम्हारा माँ बाप बोले थे बेले तुम्हारा माँ बाप ना तुम्हें कहेगा मतलब है कहा नहीं कहा मुले मुले नहीं अरे मते पत्र होते वो हटा पड़वा अच्छा तुम्हारा माँ बाप अच्छा के मोर माँ बाप के पूछो बेले तुम्हारा माँ बाप के तेरा मोर माँ भी कुछ ना और बाबा भी कुछ माँ के बाबा तुम्हारा माँ बाप के जासम मोर माँ बाप हां 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 मोर माँ भी होछन दुईटा और बापा भी होछन दुईटा कब है जीवो हो ओ माय गॉड ओ क्या हो गया पलंग में बने आ गया बेले हो तुम्हार का कारण लगी जुड़े माँ जुड़े और बापा जुड़े हेले बेले का कारण लगी दुईटा माँ दुईटा बापा हेले तुम्हें नहीं जानबा मुला मुला ने खाली चेपा से न मुई कहली पुरे होय हादे का चेपा वालो के जे मुई मथुरापुर रे जन्म हेछे और गोपपुर पढ़िचे मुई फेरी सोर नहीं पालो तुम्हें मुई टे टोटली सोर नहीं पावा नुहे सोर पावा सुनो हां हां बेले दुईटा मोर बाप का हेले हां और दुईटा मोर बापा का एका पड़ो ओ हेबार पड़ोगा सुनो हां गुटे मां बापा मते
গর্ভরে ফেরে জন্ম করিছন আর গোটে মা বাবা মতে ছোট দিলু পোষি পালি করে বড় করিছ ও পালিত মা বাবা জন্ম কলা মা বাবা হ্যাঁ বুঝি পাল হ্যাঁ 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 মোর মান না কহি কহবার পড়বা গোটে মান না হচ্ছে দেবকী দেবকী আর গোটে মান না হচ্ছে যশোদা আর গোটে বাপার নাম হচ্ছে বসুদেব আর গোটে বাপার নাম হচ্ছে নন্দরাজ নন্দরাজা মোর দুইটা মা আর দুইটা বাপা ও জুড়ে মা জুড়ে বাপা ই যে মোর দুইটা মা দুইটা বাপা অছন অছন কথা প্রণামে কহিল আছে हाँ हाँ দিনে মোর লাগে ঝগড়া লাগে तुम लगे काले झगड़े लगते हो কৃষ্ণ লাগে দিনে দেবকী हाँ আর যশোদা দিনে ঝগড়া লাগে ये तुम लगे फिर झगड़ा लगले হ্যাঁ क्या कारण लगे झगड़ा लगी छन এতে মোর কাম আছে का हैला जे কাহিনী আগে একটা প্রশ্ন করে চলে যাব हां से बोबा घर में কইছিলে হয় হয় ঠিক আছে হে নবরণী নটবর হে মুই তো ঘর ডালিয়া হে মুই তো বাঙ্গ চুরি আর নবরণী নটবর মুই তো ঘর ডালিয়া হে মুই তো বাঙ্গ চুরি আর নবরণী নটবর আরে দেবকী বলছে মোর পীড়া আর যশোদা বলছে মোর পীড়া রে যশোদা বলছে মোর কৃষ্ণ কায় বলছন হে মুই তো গোপী রসিয়া মুই তো রাধা রসি আর নবরণী নটবর মুই তো ঘর করিয়া হে মুই তো বাঙ্গ চুরি আর নবরণী কৃষ্ণ যেতেবেলে মথুরাপুরে জন্ম হয়েছন আর গোপপুরে বলছিছন গোপপুরে কেতে বর্ষ রহিলে কেতে বছর হইছন কৃষ্ণ যেতেবেলে গোপপুরে 7 বর্ষ রহিলে हां সেই সময় কাঁ হয়েছে काय हैला মথুরাপুর রাজা হচ্ছেন কংস মহারাজ कौन सो माया যে কংস কানা বিচার করছেন आनंद करे কি কৃষ্ণ বলরাজে কেনটা করে মারমি महाजी বলগুলো উপায় পাঁচিছন हां हां আর মথুরাপুরে ধনুযাত্রা আয়োজন করে काहे धनराजा आयोजन करे যেতেবেলে কংস ধনুযাত্রা করেছন ए हे কৃষ্ণ বলরাজের ধনুযাত্রা দেখি যাইছন দেখি যাইছন সেই সময়ে কংসকে বিনাশ করেছন हां हां কংসকে মারি দিয়েছন মারি দিয়েছন। আর দেবকী আর বসুদেবকু হ্যাঁ। সেই বন্ধুরে উদ্ধার করেছেন उधार करिछन সে সময়ে নারদমণি ଥିଲେ काहे আছে নারদমণি কানা কহে কানা কহিলে কৃষ্ণ আর বলরাম তো বড় বড় হয়ে গেলেন हां हां ইমন যদি পাঠ শাস্ত্র যদি নেই পড়বে नहीं पड़े ইমন মূর্খ হয়ে গেলে